Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A brief history of technology at YP Sunan Kalijogo. YP Sunan Kalijogo is the only madrasah at the oldest junior high school level in the Binangun district area. Established since 1983. Computers began to boom or penetrated the Blitar Regency area starting in 1988, and even then only a few important office places and course places. Including at that time it was still very rare to find computers in the Binangun area, knowing that computers were still a foreign item that only a handful of people could understand and the price was very expensive. Its use is still very difficult to understand by ordinary people. But in MTS, he introduced Sunan Kalijogo Ngadri to the world of technology around 1990 by buying 5 computers. The only computer in the Binangun district area. No other offices and institutions wanted to buy, because they were still confused about the use of computers and the lack of human resources at that time. The first computer owned by MTS Sunan Kalijogo had the following specifications: desktop model CPU, Type 8086DX, CGA monitor, monochrome, 2360 KB floppy disk. There is no hard drive, so the applications used are generally still using DOS, typing using disk-based applications such as WordStar, used for terminating correspondence, CWriter, Fontasi ed. Not yet using Windows. Lotus 123, used to calculate numbers in tables and columns. Mathematical graphics, ed. Programming language, Basica GW Basic DBase3, ed. But that was the beginning when technology first penetrated YP Sunan Kalijogo Ngadri. In 1996, along with the development of the world of education and responding to suggestions from the people of Ngadri village and its surroundings, YP Sunan Kalijogo established an educational institution at the high school level, namely Madrasah Aliyah or MA Sunan Kalijogo. Along with the rapid advancement of technology, at that time our institution had the courage to build a computer laboratory room containing 20 units at a very high price. The computers we were able to buy at the time had the following specs: monitor SVGA color, CPU tower, Type 8088DXi and DX2, hardware 2 floppy disk, 1, 4 MB and 360 KB, equipped with a 500 MB hard drive. Windows OS 3.0. First released version of Windows. To this day it is noted that the use of information technology at YP Sunan Kalijogo Ngadri started from 1990 until now, counting for 18 years and always being up to date, so it's no wonder that currently the government requires all schools, madrasas in Indonesia to carry out national exams and other exams related to subjects in madrasas must use a computer. Or in terms of using CBT, computer-based test. This immediately received a positive response from YP Sunan Kalijogo Ngadri, even though it still has 1 MBK lab room with a capacity of 40 units, however that doesn't make it a big problem for us. The most important thing is that madrasas strive to get national exams independently. Thus this brief review is made necessary to know. How do you respond to YP Sunan Kalijogo Ngadri? Remember, until now we are still accepting new student registrations. Come on, children who have not registered, register yourself immediately. We accept it graciously and wholeheartedly. We will educate you to be dignified, intelligent and insightful children. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, Julai 2023. Hopefully healthy always for all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat teknologi di YP Sunan Kalijogo. YP Sunan Kalijogo merupakan satu-satunya madrasah setingkat tertua di wilayah Kecamatan Binangun. Berdiri sejak tahun 1983.
Komputer mulai booming atau merambah di wilayah Kabupaten Blitar mulai tahun 1988. Itu pun hanya beberapa tempat perkantoran penting dan tempat kursus. Termasuk pada waktu itu masih sangat jarang ditemukan adanya komputer di wilayah Binangun. Maklum komputer masih merupakan barang asing yang hanya dapat dipahami oleh segelintir orang dan harganya sangat mahal. Penggunaannya pun masih sangat sulit dimengerti oleh orang awam. Namun di Mes, Sunan Kalijogo Ngadri mulai saya perkenalkan dengan dunia teknologi sekitar tahun 1990 dengan membeli 5 unit komputer. Satu-satunya komputer yang ada di wilayah Kecamatan Binangun. Kantor dan lembaga lain belum ada yang mau membeli, karena masih bingung akan kegunaan komputer dan masih minimnya sumber daya manusia pada waktu itu. Komputer pertama kali yang dimiliki oleh Sunan Kalijogo memiliki spesifikasi sebagai berikut. CPU model desktop, tipe 8086 disk, monitor G monochrome, 2 floppy disk 360. Belum ada hard disk sehingga aplikasi yang digunakan pada umumnya masih menggunakan DOS. Pengetikan menggunakan aplikasi berbasis disket seperti WordStar, digunakan untuk pengetikan surat menyurat, QWriter, Fontasidle belum menggunakan Windows. Lotus 123 digunakan untuk menghitung angka dalam tabel maupun kolom, grafik matematik, bahasa pemrograman, Basic Go Basic Base 3 tambah, SP. Namun itulah awal mula teknologi pertama kali merambah di IP Sunan Kalijogo Ngadri. Pada tahun 1996 seiring dengan perkembangan dunia pendidikan dan merespon usulan dari masyarakat Desa Ngadri dan sekitarnya, maka IP Sunan Kalijogo mendirikan lembaga pendidikan setingkat SMA yakni Madrasah Aliyah atau Masunan Kalijogo. Seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka lembaga kami pada waktu itu memberanikan diri membangun satu ruang laboratorium komputer yang berisi 20 unit dengan harga yang sangat mahal. Komputer yang mampu kami beli pada waktu memiliki spek monitor sega color, CPU tower, tipe 8088 DSI dan DSI, terdapat 2 floppy disk 1,4 dan 360, sudah dilengkapi hard disk sebesar 500 MB. OS Windows 3.0. Versi Windows keluaran pertama. Sampai hari ini tercatat bahwa penggunaan teknologi informasi di IP Sunan Kalijogo Ngadri dimulai dari tahun 1990 sampai dengan sekarang terhitung sudah 18 tahun dan selalu up to date. Makanya sudah gak heran apabila saat ini pemerintah mewajibkan kepada seluruh sekolah madrasah di Indonesia pelaksanaan ujian nasional dan ujian-ujian lain yang berkaitan dengan mata pelajaran di madrasah harus menggunakan komputer. Atau dalam istilahnya menggunakan komputer base A. Hal ini langsung mendapat respon positif dari IP Sunan Kalijogo Ngadri. Meski masih memiliki satu ruang lab dengan kapasitas 40 unit, namun itu tidak menjadikan masalah yang besar bagi kami. Yang terpenting adalah madrasah mengupayakan supaya dapat ujian nasional secara mandiri. Demikian ulasan singkat ini dibuat perlu untuk diketahui. Bagaimana respon Anda terhadap IP Sunan Kalijogo Ngadri? Ingat, sampai pada saat ini kami masih menerima pendaftaran peserta didik baru. Ayo anak-anak yang belum mendaftar segera daftarkan diri kalian. Kami menerima dengan lapang dada dan sepenuh hati. Kami akan mendidik kalian menjadi anak yang bermartabat, cerdas dan penuh wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, Juli 2023. Semoga sehat selalu buat kalian semua.